Wala na yung kasi, apat na yan. Saksakan niyo yung ano, isa o. Gawin mo kay Flores. Saksakan mo yan o. Nakadel. Ayun, ulit. Rebound, Macador, tuwas. Ayun, tuwas. Liyago na ito nagsama. Ayun, rebound. Ayun, Wapper. Wapper. Umpay. Okay. Tiebreaker po. Bukat, sigsagin, bukat. Ayun. Grabe. Kumaka na lang sa bukat. Gumagawa. Yan, Lalay, Wapper. 68-69 in favor of Amara. Pag-shoot po yan, deadlock po ulit. Luloy Bukad again. Ayan, 2-4-2 by Bukad. Deadlock po tayo. 5 deadlock of the game. Ayan, Mendoza, break point guard to those on the basket. 9 minutes and 19 seconds. Mendoza, Ebekit Lopez. Ayan, Rufus Lopez. Amara lead. Up by 3. Amara. Bukat. Ayun. Ang ganda ng kick out. Ayun. Huli ni Reggie. Grabe yung depensa ni Reggie. 11 to shoot. Ganda ng paso. Grabe. Time out kami. Time out. 69-74. Wapper, binaban din si Bukat. Ayun, grabe yung depensa. Wapper, nabitawan, Mendoza. Mendoza, lilipad. Grabe si Mendoza. Ayun, Flores. Ayun, grabe yung depensa. Full court pressure defense. Bukat. Galing ka sa loob. Galing. Ayan, favor of Amara. 8 minutes and 9 seconds. Nathaniel mahit ang bola. Nakawala. Lopez, Flores. Bang! Rufus Flores. Mendoza, nakawala. Mendoza. Okay, foul. Flores. Tignan niyo yung tao niyo. First foul. First foul, Flores. Ayun, 72-76. Mendoza. Alalala. Dito na bahay mo sa Paisan. Di ka pa nakakashoot ng free throw. Yes, number 31. Mendoza. Walay pa rin. Rebound, Danilo. Save ball. Sabret. Sabzitak. Yang at nalikod, no? Wapper! Taha, wag po i-triple. Yes, number 20. 10 to shoot.
Sige. Travel ka taha. Nagmamadali ka. May lakad ka ba? Ayun, 4 po ang kalabangan. 7 minutes and 18 seconds. Kapitan mga jambola, binabantayan ni Gusting. Kapitan, umikot. Instance, grabe si Kapitan. Bola. Wafer. Ibang isa. Si adik po ang kalabangan. Nat. Ayun, naimpit. Walang tulungan. Torres, ayun, grabe si Mendoza. Albay mo sa bola. Albay cross, bumangka. Albayat, Umbay, grabe. Ayun, Flores, didiskarte si Flores. Titira, bungat, atake. Flores, fake pop, oy! Flores, bungat, 2 minutes. Ayun, 2 po ang kalabangan. 76-78. Femoro Camara. Kapitan Wafer, ibig Albay na cutie mo. 6 minutes and 5 seconds. Kapitan nakawala. Wafer, kapitan ng bola. 10 to shoot. Wafer, pamatay. Rebound. Ayan. 4 to shoot. Umbay. Grabe si Umbay. 80-76. 4 po ang kalabangan. Natad. Bukad nakawala sa ilalim. Taha! Pogi shot! Grabe! Umbay, may bukol si Umbay. Albay. Yan. Rebound. Ala. Mendoza, Samurai. Foul. Not. Wala pa, shooting yun. 5 minutes pa yan, ha? Ala. Tatlo lang. Mods. Nasi shots na, oh. Ikaw ba naman araw-araw dito natutulog? Kasi bigyan mo shoot free throw. I-bike ng baon yan. Grabe ito si Umbay, oh. Akit rebound. Bye. Ayun, 5 with 8. Right. Itanginis sa 3 points. Ayun, baba na lang ulit-ulit sa dalawa. Umbay. Malay pa yan. Ayun, babawi. Umikot. Oh! Umbay. Rebound, Flores. Grabe. Samurai and Piso ng babantayan. Ayun, Samurai nakawala. Ayun, sundot. Samurai. Bukat. Lilipat. Bukat. 2 points. Ayun, desak po tayo. 83 all. Paalala, both team may tigda dalawang timeout. 4 minutes and 13 seconds. Ayun, jersey number 1. Pinapantayan na Tagel. Jersey number 1. Ayun, sundot. Kanina ang bola. Sab. 10 shot. Ayan. Number 5, holding. Down. 30 foul. Wala ba bang penalty? Waper! Wala ba bang penalty? Warning for penalty, Almara.
Ala, kapitan, bihira to. Oh, 83 all tayo. Opo. Ready ka, inis ka ba na? Iba yun yung stop for personal foul. Wapper, wala. Rebound kanina. Oh, Albay. Take to shoot. Mendoza, nakawala. Mendoza sa ilalim. Foul. Post foul rip. Post foul. Years number 23. At Albay. Albay. Na. Parang natitempted ko lang Albay ah. Nagpapapping ng ano, sasakyan. Yung tira mo, malinis. Kalis yung detailing. Albay. Malinis si Albay no? Ang natitempted ko, palis. Buwad. Ayun naman po ng dalawa. Bukat, umangat. Nakasurog mo na yung bukat. Ayun. Tama. Habol. Foul, penalty. Penalty. 83-85. Dalawa lang mo. 85-83. Abida to Wapper, nakuha na. Naitihira to Wapper. Baksaw! Tayo, agad! Go, agad! Wait lang. Loy. 3 minutes and 21 seconds. Joseph Berwang ngayon ng bola. Ibig kay Albay. 15 shot clock to shoot. 10 shot clock to shoot. Mendoza. 5 shot clock. Mendoza. Bang! Pamatay yung tira ni Mendoza. Grabe. 250 seconds. Bukad. Babawi. Wala na. Nagkakapaguran na. Ayun, Kapitan Wapper. Stop J. Wapper. Time out. Amara. Kakosa. Time out. Kakosa. Game 90-83 in favor of Amara. 90-83. Ibangilista, pumatake, umangat, wala, malas. Ayun, rebound, ganito. Goes number 1. 2 minutes and 20. Ayun, Wapper, Flores, Ibangilista. Ibig Flores. Bukad, angat. Ayun, Flores, wala, kanino. Mendoza. Ayun. 2 minutes. Last 2 minutes. Ayun, shampoo. Ayun. Wala na. 94-83, 11. Trace! Stepping up. Okay, 1 minute and 37 seconds. Konti na lang! Aba pa yan. 85-94. In favor of Amara. Pwede ka ba sa lalim? Pasok! Basket count. Wala sa depensa. Mendoza. Wala.
Ito kasi wala si Ibrahim. Wala si Ibrahim, wala siyang mais na kontrol. Ayun, 85. Baba. 96-88. Okay, ingat na lang po tayo. 10 buyang kalamangan. Okay, that's it. Congratulations, Ambara.